बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। दो बहुत ही अच्छी ख़बरें हैं मेरे पास आपको देने के लिए पाकिस्तान के हवाले से, और क्योंकि बहुत ही हैपनिंग दिन चल रहे हैं, लगातार हर घंटे के बाद सिचुएशन चेंज हो रही है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आपसे दो खुशखबरियाँ जो हैं वो शेयर कर लेती हूँ। एक खुशखबरी जो कल रात को हमें मिली, और एक वो ख़बर जो कल हमें दिन में मिल चुकी थी, लेकिन क्योंकि तोशाखाना का फ़ैसला आया तो वो कहीं ना कहीं अंडर कवर चली गई, क्योंकि सबकी नज़रें इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन पर चली गई। और इसके अलावा ब्रेकिंग न्यूज़ भी है मेरे पास आपको देने के लिए। लेकिन पहले खुशखबरी, बहुत अरसे हो गया कि हमने कोई खुशखबरी आपके साथ शेयर की हो, तो खुशखबरी हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। एशियन बैंक से $1.5 बिलियन की मंजूरी हो गई है। इसका क्रेडिट शहबाज हुकूमत को जाता है, इसका क्रेडिट बिलावल की हुकूमत को जाता है, यानी कि इस मुत्तहिदा हुकूमत को जाता है, क्योंकि इमरान खान लगातार एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनाने की कोशिश किए हुए हैं। और आप जानते हैं कि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो फिर पैसे की मंदी होती है, यानी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है। और इसके बावजूद अगर एशियन बैंक से अगर हमें $1.5 बिलियन की मंजूरी मिली है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका क्रेडिट बिल्कुल इस हुकूमत को जाता है। इमरान खान साहब सड़कों पर होने के बावजूद, चाहे वो जलसों की सूरत में हो, चाहे वो हेट स्पीच की सूरत में हो, फिर भी जो है पाकिस्तान के जो हालात हैं उनमें बेहतरी आ रही है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। दूसरी जो बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, वो ये है 4 साल का जो पाकिस्तान का सब्र है उसका फल मिला है पाकिस्तान को। ऐसे टाइम पर जब आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब के आखिरी ये 5 हफ्ते हैं, ऐसे टाइम पर जब बाजवा साहब जो हैं वो ऑब्वियसली रिटायर हो रहे हैं, उनकी अलविदाई मुलाकातें चल रही हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि इससे बेहतर तोहफा फैक्टिफ की तरफ से रिटायर होने वाले आर्मी चीफ को और पाकिस्तान को, जो कि इस टाइम पर अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, नहीं मिल सकता था। और वो तोहफा ये है कि 4 साल की लगातार वो जो एक डिमांड लिस्ट थी फैक्टिव की तरफ से, बार बार जो दी जाती थी, रिपीटेडली दी जाती थी, जिसके ऊपर जनरल बाजवा साहब ने बहुत ज़्यादा काम किया, इसलिए क्योंकि आर्मी के सरबराह वो इस टाइम पर रहे हैं। इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई थी तो ये इनिशिएटिव तब लिया गया था फैक्टिव के हवाले से। और इसमें एक्चुअली हर स्टेक होल्डर जो इस पाकिस्तान का रहा है, चाहे वो आपकी आर्मी हो, चाहे वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो आपके सिविलियन गवर्नमेंट्स हो, हर एक ने कड़ी मेहनत की है। और 4 साल के तवील अरसे के बाद पाकिस्तान को फैक्टिव ने ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। दिस इज़ सच अ गुड न्यूज़। और इतना, मतलब वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं इट इज़ अ ब्रीदर ऑफ फ्रेश एयर एक्चुअली, कि इतनी ये ताज़ा हवा का झोंका है ये खबर। और फिर ऐसे में हमने देखा कि शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, इन दोनों ने एक स्टेट्समैन का किरदार अदा किया, पूरी कौम को मुबारकबाद दी, पूरी कौम को इसका क्रेडिट दिया। सिर्फ ये नहीं किया इमरान खान की तरह कि जी मैंने किया, मैं जब क्रिकेट खेलता था तब मैं ऐसे करता था, मैं जब फलाने साल में था तो मैं ऐसा करता था। नो, शहबाज शरीफ ने इसका क्रेडिट दिया, जाते हुए जाने वाले आर्मी चीफ को इसका क्रेडिट दिया, जनरल बाजवा साहब को, बिलावल ने इसका क्रेडिट दिया, कौम को मुबारकबाद दी। ये वो कनेक्ट होता है। ये देखें ना, ये जो रिवायती पॉलिटिशियंस होते हैं ना, ये उनका एक कनेक्ट होता है आवाम के साथ, कि वो आवाम को अपनी खुशी गमी में साथ रखते हैं। और यही एक स्टेट्समैन की पहचान है। कहीं ना कहीं हम पॉलिटिकल पोलराइजेशन में, पॉलिटिकल एग्रेशन में इस चीज़ को भूल गए थे कि आवाम का साथ तो हमेशा होना चाहिए ना, खुशी में भी गमी में भी। तो इस खुशी को, इस खबर को जिस तरीके से ओन किया गया और शेयर किया गया, मेरे ख्याल से इसकी भी इस हुकूमत को दाद देनी चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि आर्मी चीफ साहब की इस टाइम पर रुखसती के वक्त ये सबसे बेहतरीन तोहफा है जो कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दिया गया है, कि फैक्टिव ने पाकिस्तान को एक क्लियरेंस दी है और उसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया। हेवन सेड दैट, ब्रेकिंग न्यूज़ का वक्त आ गया है, वो ब्रेकिंग न्यूज़ जो इमरान खान साहब के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं। अभी क्या हुआ कि जब कल तोशाखाना का फैसला आया तो भाई वो तो बनी गाला के अंदर तो, मतलब आप समझे ना, कि काले बादल छा गए, ठीक है। और अजीबो-गरीब सी आवाज़ें आना शुरू हो गई। वो इसलिए क्योंकि वो इमरान खान साहब की आवाज़ें थी, दिल उनका बैठा जा रहा था। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि जी सारे पहुंचे, बनी गाला के अंदर इजलास जारी था। अच्छा, वो हमने देखा कि जी पुलिस और रेंजर्स की भी बड़ी कोई नफरी तैनात थी, क्योंकि लगा कि जी अभी तो इमरान खान साहब पता नहीं क्या अनाउंस करने वाले हैं। और खैर, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो वाली सिचुएशन। इमरान खान साहब ने खिताब किया कौम से, और जो उन्होंने खिताब किया अपने कारकुनान से, कौम से मैं क्या ही कहूँ, चलें कारकुनान से, उसके अंदर जी उन्होंने सबसे पहले कहा कि जी एहतजाज आप ख़त्म कर दें।
مطلب اتنا بھونڈا احتجاج تھا, لیٹ می بی ویری آنیسٹ, آئی ایم ریئلی سوری, اتنا بھونڈا احتجاج تھا کہ عمران خان کو چند گھنٹوں کے بعد لگا کہ ابھی میں ہی کہہ دیتا ہوں فیس سیونگ کے لیے کہ ابھی احتجاج ختم کر دو. تو خیر احتجاج انہوں نے ختم کرنے کا کہا, اور پھر سے مزے کی بات یہ ہے کہ پھر سے آ کر کے اوے الیکشن کمشنر ہوا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آف کورس اس حکومت کو تو ڈکلا لگانا ہی تھا کہ یہ چور ہیں اور فلانا فلانا, وہی باقی ساری روایتیں باتیں. لیکن خبر یہ تھی کہ بھئی انہوں نے احتجاج کا, وہ احتجاج جو کہیں ہو بھی نہیں رہا تھا, یا چند 100 لوگ کر رہے تھے, ان کو آ کر کے یہ بولا کہ بھئی ابھی آپ اپنا احتجاج ختم کریں بیکاز لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی. لیکن اس سے پہلے, اس میسج سے پہلے انہوں نے بنی گالا کے اندر بہت سی میٹنگز کی, بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے, لائک پارٹی کے جتنے بھی سینئر لوگ ہیں, اور برین اسٹارمنگ ہو رہی تھی کہ جی ہاں جی ان کی کرنا جائے. تو ڈفرینٹ آئیڈیاز اس میں ڈسکس ہوئے. بھئی کسی نے کہا کہ بھئی اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے, خیبر پختونخوا کی, پنجاب کی. کسی نے کہا کہ جی اب بھی ہمیں کورٹ کا رخ کرنا چاہیے. مطلب ظاہر سی بات ہے جتنے مدعے ہیں اس میں کچھ گرما گرمی بھی ہوئی, ظاہر سی بات ہے لڑائیاں شرائیاں بھی ہوئیں. لیکن جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے کہ جی توشہ خانہ کے ابھی تمام تر حقائق سے پردہ تو اٹھا ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب کو یہ عقل مت دی گئی, یہ بتایا گیا, یہ سمجھایا گیا کہ ابھی توشہ خانہ کے حوالے سے جب عدالت میں جائیں گے تو کیا کیا چیزیں نکل سکتی ہیں. اس کے علاوہ فورن فنڈنگ کا بھی معاملہ ہے. اس کے علاوہ فورن فنڈنگ سے ریلیٹڈ کچھ ایسی ٹرانزیکشنز ہیں جو کہ اس حکومت کے پاس آ چکی ہیں, یعنی نون لیگ کے پاس آ چکی ہیں. کچھ اس طرح کے معاملات ہیں, فائنینشیل میٹرز, فورن فنڈنگ کے معاملے کو لے کر کے, کہ جس کے اندر عمران خان صاحب کے لیے بہت سختی ہو سکتی ہے قانونی طور پر. اور اس میں آپ کو بیچ میں بتا دوں کہ چاہے توشہ خانہ کا یہ فیصلہ آیا ہو یا چاہے فورن فنڈنگ کا معاملہ جو چل رہا ہے, اور جو فورن فنڈنگ کا فیصلہ آنے والا ہے, اس کے اندر اس حکومت کی, پیپلز پارٹی کی یا نون لیگ کی کوئی بھی رتی بھر بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے. یہ تمام تر جو معاملات ہو رہے ہیں اور جو چل رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے چل رہے ہیں. توشہ خانہ کے اندر پیپلز پارٹی نے تو عمران خان صاحب کو نہیں کہا تھا نا کہ اٹھاؤ اور اٹھا کر کے یہ لے جاؤ اپنے گھر. نون لیگ نے بھی نہیں کہا تھا, مریم نواز نے فون کر کے کہا تھا, یا نواز شریف نے لنڈن سے فون کر کے عمران خان کو کہا تھا کہ بھئی ٹیبل میٹس بھی اٹھا کر کے لے جاؤ, یہ کٹلری بھی اٹھا کر کے لے جاؤ, ہر چیز اٹھا کر کے لے جاؤ. نہیں, یہ جو ہوا عمران خان صاحب نے خود کیا. اس کے علاوہ فورن فنڈنگ میں جو ہو رہا ہے اس کی بھی پوری کی پوری ذمہ داری کسی اور کی نہیں, صرف اور صرف عمران خان صاحب کی ہے. تو جب عمران خان صاحب کو میٹنگز کے اندر ظاہر برین اسٹارمنگ ہو رہی تھی کہ آگے کیسے چلنا ہے, تو جب یہ پتہ چلا تو پھر یہ آئیڈیا آیا, یہ کسی نے فلوٹ کیا آئیڈیا کہ بھائی میرے خیال سے کہ حکومت سے نا بات کرنی چاہیے. تو بڑی خبر یہ ہے کہ جو صدر پاکستان ہے عارف الوی صاحب, وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح حکومت کے ساتھ کوئی بات بن جائے, کوئی ایسا ہاتھ ملا لیا جائے حکومت کے ساتھ کہ عمران خان کو فیس سیونگ کے لیے آسانی مل جائے. یعنی کہ اگلے ہفتے تک, یعنی آج ہفتہ ہے, آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, نیکسٹ سیٹرڈے جو آنے والا سیٹرڈے ہے, اس کے اندر عمران خان صاحب کو اسلام آباد آنے کی اجازت بھی مل جائے, ان کو روکا نہ جائے اسلام آباد آنے سے, ان کے لوگ بھی اسلام آباد آ جائیں, ان کو ایک جلسے کی اجازت بھی دی جائے. وہ ریڈ زون میں بالکل نہیں جائیں گے لیکن جلسہ کریں گے, ان کو اپنے دل کا غبار نکالنے کی بھی اجازت دی جائے, ان کی کسی طرح تسلی کرائی جائے. تو لہٰذا اس معاملے کے لیے عمران خان صاحب کو جو فیس سیونگ چاہیے وہ بھی حکومت سے مانگی جا رہی ہے کہ پلیز عمران خان صاحب کو فیس سیونگ دے دے اور اس لیے ہمارے سے بات چیت کر لے. ایک تو یہ بڑی خبر ہے, اور یہ جو تمام تر بات چیت جو ہے وہ صدر عارف الوی صاحب جو ہیں اس کے اندر پیش ہیں, وہ کردار ادا کر رہے ہیں یا کریں گے. عمران خان صاحب ڈائریکٹلی بات نہیں کریں گے. یہ جب تک میری ویڈیو آپ تک پہنچے گی یا تو ان کی بات چیت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوگا یا ہونے والا ہوگا, اور یہ میں بتا رہی ہوں کہ یہ صدر پاکستان عارف الوی صاحب کریں گے. یہ ٹاسک پاکستان تحریک انصاف نے عارف الوی صاحب کو سونپا ہے, کیونکہ شاید عارف الوی صاحب کا تھوڑا ایگو پرابلم بھی کم ہے نا, باقی سارے تو ماشاءاللہ اپنے آپ میں الگ ہی وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں, بات کون کرے گا, اور ماشاءاللہ زبانیں سب نے اتنی استعمال کی ہوئی ہیں کہ کس منہ سے جا کر کے بات کریں گے. اس چیز کی, اس خبر کی تصدیق اس حوالے سے بھی ہوتی ہے کہ آج سے 2 روز پہلے شہباز شریف صاحب نے خود جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ 4 سال تک لگاتار عمران خان صاحب ہمیں یہ کہتے رہے کہ میں ان چوروں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, اور اب بیک ڈور سے ہمارے تک پیغام پہنچا رہے ہیں. لیکن تب تک جب شہباز شریف صاحب یہ بات کر رہے تھے, تب تک شہباز شریف صاحب نے یا میرے سورسز نے
ना शहबाज शरीफ साहब ने खुद टेलीविज़न पर और ना मेरे सोर्सेज ने मुझे ये कंफर्म किया कि हुकूमत ने कोई हामी भरी है बातचीत के लिए। अभी भी हुकूमत की तरफ से वो बात करने के लिए तैयार हैं पीटीआई के साथ, उनको ये फेस सेविंग देने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार हैं, इस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन ये कंफर्म है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आरिफ अलवी साहब जो हैं वो किसी ना किसी तरह आइस ब्रेकिंग का काम करेंगे और किसी ना किसी तरह जो मामलात हैं उनको निपटाने की कोशिश की जाएगी कि थोड़ी सी फेस सेविंग इमरान खान साहब को दे दी जाए। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि जी फॉरेन फंडिंग का जो फैसला है उसके हवाले से भी ये बातचीत जो है वो करना चाह रहे हैं। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है 62(1)(f या ताहयात ना अहली। इस बारे में ना अहली ताहयात जो हो सकती है या होने वाली है या उस हवाले से क्या करना है, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विद इन द बेंचेस रेडी है इस हुकूमत के साथ बात करने के लिए। अब वो क्या कहते हैं कि जंग में अगर कोई मुक्का बाद में याद आ जाए ना तो वो खुद ही अपने मुंह पर मार लेना चाहिए। ये एक मुहावरा है और इस केस के अंदर ये मुहावरा बिल्कुल लागू होता है इमरान खान साहब पर और पीटीआई पर, क्योंकि जब शहबाज शरीफ साहब लगातार इनको कहते रहे कि आओ आके ग्रैंड डायलॉग करते हैं, आओ आके हमारे साथ बैठो, तब इमरान खान साहब तो किसी और ही हवाओं में थे, सुनते ही नहीं थे। अब जब अपनी पर आई और अपनी दुम पर पाँव आया और अब इमरान खान साहब की चीखें निकल रही हैं कि ए जी ए की हो गया जे, कितने ब्लंडर्स हो गए हैं, तो अब ईगो अभी भी इतनी है कि इमरान खान साहब खुद बात नहीं करेंगे क्योंकि खुद अपनी हीरोइज्म अपने फैंस के सामने, अपने सपोर्टर्स के सामने कायम रखना चाहते हैं। लेकिन अपनी पार्टी के अंदर ये टास्क असाइन किया गया है कि जाओ जाके हुकूमत से बात करो। तो अब ऑब्वियसली एक कमेटी बनेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, बहुत जल्दी आपके सामने नाम भी आ जाएंगे कि आरिफ अलवी साहब तो उसमें होंगे, लेकिन उसके अलावा एक दो और लोग अगर कोई हों तो वो कौन होंगे जो कि पीटीआई की तरफ से इस हुकूमत से बात करेंगे। तो दो चीज़ें, फेस सेविंग, फॉरेन फंडिंग, और तीसरी ये ताहयात ना अहली वाली, ये इन तीनों चीज़ों के ऊपर जो है वो बात करनी है। बिकॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इमरान खान साहब को किसी तरह ताहयात ना अहली से बचा लिया जाए। लेकिन शायद ये बात इमरान खान साहब को इतने खुलकर नहीं बताई गई है कि अगर तोशा खाना का मैटर आगे अदालत में जाता है तो बहुत से पर्दे और हटेंगे तोशा खाना से। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े कांड है, एक्चुअली ब्लंडर्स जो कि इमरान खान साहब ने सरजद किया हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।